florido kag ini ang hinunanon sa Kapitolyo. Balaan niyo bala kung diin kita sa sulong nga mga tinion, ina ang aton nga ihinunanon. This is the live broadcast from the Provincial Information Office of South Cotabato. Today's program is intended to provide information and updates on our community initiatives and policies. Please note that the views and opinions expressed herein represent those of the officials and speakers involved and may not necessarily reflect the entirety of the government unit's stance. We encourage respectful engagement and thank you for joining us. Doc Jen, i-tour mo ako sa aton nga Rice Museum or Lake Cebu Gene Bank and Rice Museum in Lake Cebu or in Tiboli. It's called Gano Menos Binek. Ayan. Welcome. So we're so thankful you're here Thank with you, the provincial government with your office. So, the mayor, welcome to Gano Menos Binek or the Lake Cebu Gene Bank and the Rice Museum. Thank you so much. Privilege kita ko nga nagkato diri. So, let's start. We Yes, have ma'am. how many seeds nga ara diri sa buong? Reality, we have 200 plus traditional variety of rice really came from Lake Cebu of our Tiboli tribe. 200? 200 plus. Oh my God. Naka-box po siya sa Phil Rice doon sa Nueva Ecija. But now, pila Here in our collection, we have 54 54. from 5 barangays. 5 barangay. Pero, i-cope pa nato itong mga 200 ngayon. Yes, collection. Sa Yes, we have the plan to collect this within 3 years. Kami intend to donate some variety, especially kung nag-harvest. And by August 20, we will have to witness the harvest of one of the farmers. Harvest. Yes, with UP Center for International Studies and Asian Institute of Tourism. They will be coming here kay gina-promote gid sa Lake Cebu as Fall Village in the world. Yes, Fall Village Yes, in the Food world. Agricultural Organization. Yes, sige. Sa diin ni siya, ano ning... This is from, ma'am, different barangays. Of course, Barangay Lamcadi. And then we have Barangay Luhib. Kasi 5 barangays, we have also Barangay Clubi, Barangay Tasiman, and Barangay Langfuko. Wow. So we are promoting this as as our agritourism product. Added value. Yes, added value. Pag manabas ang Lake Cebu, hindi lang siya waterfalls. Yes. Tapos hindi lang siya lake, hindi lang siya tilapia. But we are talking about also the agrobiodiversity of the place being known as the home of the living treasures like ginaton ang add-on diri ang abaka in the future. Yes. Ang kinalum, ang loko nga ginagamit sa paghimus ng tinala. May mga donors mga Yes, sa so mga sa Barangay Tasiman, si Ma'am Benilyn Bantal, ini sila mga gin-train sa Food Agriculture Organization for 5 years. So meaning, naging dugay na project. diri ang Yes. So, Masaka. yes po. So, damo pag isang i-collect as of the moment, si Ma'am Maria Todi nag-intend to donate from the family kay there is Marbel. Yes. Marbel na seeds. Yes, Oh Marbel. my God. Look at that, may mga makita-kita nga mga seeds, no? Mga pearl, Yeah, ang kampaya nga color ni iba siya. O di ba Marbel? Barangay Lamcadi, Lake Lamcadi, Cebu. Siguro But nakapangasawa sa taga Marbel ning Ito pa ma'am, ang dapat natin brown is the coffee table book, anong hinisingin, ng Yes, din siya halin. That's Ano already in ang our iyang, plan. Ano ang ginhalin? Yeah, Origin. originate. Okay, bala natin nga in the agriculture, rice is very important. Kaya Ang nga. pinabuhi natin ang rice kag ang palay nga ginatawag. But what makes it unique is very traditional. Yeah. Only in Lake Cebu nga makita. And we have that plan also, ma'am, and iwit pa GI na siya after sa tinala. Wow. Ang Another next- nga naman yeah, nga recognition. Recognition nga inihalin sa banwas ng Lake Cebu. So may aside sa mga seeds, nag-ano mga kamusta mga traditional naman nga mga farming Yes. equipment nila? Farming equipment, aside from that, traditional vegetables should be here. Because Lake Cebu is identified as slow food community, the first in Mindanao. Oh, wow. So, ang na siya nag-connect na ang tanan.
In fact, by September 20 to 27, we will be in Terra Madre, Turi, Italy. With Oh. Ma'am Mirna Pula. Oh, wow. Para sa sininga, nga kay kita mo ng unang slow food sa lake Yes, sa yes. Mindanao. Halay abot. Halay, meaning na siya. Palay. Palay, oo. Or Donor. Yes, Oo, si Ma'am. Ma'am Chita, very active. Siya ang president natin sa Lasipa. Yes, yes. Okay, wow. So, all in all, subong iya, may ara kita 54 Four collections. So, pa 100 plus pang i-collect namon. 100 plus. Oo. Pero atong Sara sa Nueva Ecija nga seed bank, Yes. ibalik mo siya diri, Oo. dapat siya diri para. Bawat farmer natin may susi sa to. Oh, really? So, ang philosophy dito is, ang framework is, kung hindi na makita tong variety, pwede dito kwaon kag ibalik din kag itanong. Oo, kay nag-learn man ang mga farmers natin Yes. sa buong Pero ining cross-breeding. tanan-tanan nga ini, ano siya no? Kay traditional seed siya, pina-practice pa pagyapon natin. Yes, so with that 5 barangays and others, in fact, nabisitahan natin tong isa ka community kay kagawad ni nito sa Lumet, man sa Lamkadi, kay Ban pa. Amo ni siya ang gusto nang matabo nga as one of the tourism products. You can have the homestay at the barangay. You can eat the traditional food with the traditional food. You can learn the experiences from the culture na ginatawag natin nga community-based ecotourism yun. or what we call CBEC. So, we have 54. 54 dyan. Yes, ang diri sa Nga, na seeds sa Lake Cebu, Jinbang, and Yes. Rice. Gono Minos Binik, meaning it's the house of the different variety of traditional rice. Ayun. Sa liwat, ara kita sa hilon anon sa Kapitolyo, kag ginapasalamatan din naton, maswerte kita subong adlaw no nga makaupod naton si Doc Jennifer Tupas, ang tourism officer sang Banwa sang Lake Cebu with this special recognition nga nabaton na naman sang Banwa sang Lake Cebu sa subong nga mga tinion ina ang aton nga pagaistoryahan sa aton nga pagpangalagad sa hilon anon sa Kapitolyo. Sir Jen. Yes, Ma'am Ann. Welcome. Congratulations sa first of Thank all you. sa recognition nga gihatag sa buogit nga Lake Cebu. Tell us something about it. Kita excited kid. Yes, Ma'am. We're so thankful nga the Food Agriculture Organization of the United Nations declared Lake Cebu as the FAO village in the world. In the world. Yes. First in Sinong the Philippines. First in the Philippines. Yes, Wow. kaya First nabala natin nga may project ang aton nga partners ang una with that agro biodiversity programs nga ma-preserve ang mga traditional rice. So with my the remaining 2 years nga nagsulod ako nga tourism officer, amo dayon ni ang gin plaster natin nga project nga propose kita sa Rice Museum kay Governor Tamayo, and we're so thankful na approve ang siya ang aton nga Rice Yes. Museum. How much ang This is 2.5 million from the provincial government. Of course, with the planning office sa time ni Sir Manny, nila Ma'am Ken, and ni Ma'am Tess Subong. And sa counterpart naman sa local government unit, it's the interior design kag ang landscaping. Wow. So collaboration. Yes. So what is the plan? Kay na-mention mo ngayon it's a FAO village. Sino gali ang contender natin in the Philippines? Since na-declare kita the first in the Philippines, I don't know with the plan of the PAC kung ma-declare pa sila nga iban. With that project kasi upod natin sa unang Ifugao, province of Ifugao, pero syempre siguro nakita. So gin-invite natin si Director Yuniel Dabadi, the director of the FAO organization in the Philippines. Nakita niya ang mga programa natin, ang mga tawag sa advokasya, kung paano natin gina-preserve ang traditional rice dito sa Banwa sa Lake Cebu, even with the mga traditional farming na kita sa mga barangays na dito sa Banwa sa Lake Cebu. Wow. Na-mention mo ngayon na in the world. Yes. So, pila na all in all tanan 300 countries in the world. So we So, have the isa na kita dito. and the first in the Philippines. And that recognition means a lot to us, especially for the tourism. Correct. So this is already what we call agritourism product, the added value. Added value. Yeah, so okay, aside from the nga ara si tourism dira dapat iya daw agriculture. Oh, isa man as mamangkong na pero kaya- to hindi man no? Yes, this is already agritourism. Yeah, because ang agri is culture, culture Yeah. is tourism. Yes, that's true.
Kay syempre si Lake Cebu hindi lang known as ang atong mga manilika ng bayan. Yes, of Hindi course. lang known sa mga waterfalls, lakes. At least may vision ka muna, no? Oo. Hindi lang nagsettle for weaving ang Lake Cebu, hindi lang nagsettle sa living treasures ang Lake Cebu, Dinadaso. nagsulod pa siya sa agriculture. Ginagawa natin ng community-based ecotourism na framework. It's the community that will manage, that will own the tourism potentials in every place here in the municipality of Lake Cebu. Kaya gusto natin ma-emphasize nga may ara kita na kwarta sa turismo, ma'am. Or so, No, the way we we entertain guests, tourists na pag-abot nila, we can offer them traditional food. So that's money. Syempre mabayad sila based on the package. When they sleep here because they want to immerse with the culture, that's another income for our community. And kung ready ng garden natin diri, kay we are the first also in Mindanao as a slow food community. slow food, community. So diba? that is good fare and equal food for everybody. It is also one way of mitigating ourselves, our homes towards hunger and poverty. Like may ginatandom kita. Very Yeah. relevant sa Lake Yes, Cebu because connected gid okay, siya, tanan. ang Lake Cebu is one of the no, nang medyo increase hindi siya increase mataas lang iyang cases of malnutrition, but Yes. grabe man ang decline niya in Mm. the past years. Okay. Nag-improve. Yes. Amon nga. Ano ang plano sa office mo sa FAO Village? Because kay Ginamin Masang Village is Yes. hindi na siya isa lang Isang ka building, kabalay. isa ka balay. No, what will happen to the other space pang ara Yes, village? thank you for that question, ma'am. And in fact, ginsali naton sa aton nga 2027 annual improvement plan. In this village, makita naton diri sa aton nga plaza, makita ang lain-lain klase nga balay sang Tiboli. Oh. So we have already ginapatindog ko subong ang aton nga fall. That's a storage room. Storage Oo, room. kung di na Okay. mga harvest dito ibutang sa aton nga Okay. mga katribo. Traditional gyapon. Traditional gyapon siya, oo. Ini siya ang ginatawag natin nga angat, kung diin ini siya ang balay nga nagabantay sang Maya. Oo. Nagabantay sang Maya. Okay. So mo na siyang angat naton dira. Ang diri ang slang. Slang. Na kung din dira mo nang nagasilbi nga daw kusina. So, Diba kay sa entrada sang balay sang Tiboli ara dayon ang dapog. Oy, oo, Because tama, that's their no? culture. Kag pasunod diri or magasunod diri ang mga iba-iba mga klase kasi we have the seven Seven nga types House, ng ang Tiboli houses. house. Yes, Okay. houses. Kag include naton ang iya ka mga ubo. Yes, kasi Kasi sa... we have 4 tribes in sa diri sa ano Lake Cebu. sa Lake Cebu, no. So, hindi na lang kita nag-focus sa mga Tiboli. Wali, walang kasalibang ubo, then the ato ng mga taga-tawag sa mga tasaday, Ay, yung mga manobo naton, manobo tasaday and manobo blit. Okay. Because we have 4 tribes in Lake Cebu, Oh. not only one, na hindi lang sa Tiboli. Of course, ang ubo, no. Pati ang ilang traditional rice i-collect man natin in I-collect the mo future. natin in the future. So, meaning, we will add more houses na hindi lang Tiboli Yes, house. pati So, ubo. And what else pa? Anong mga plans pa natin dere? Yes, of course, ang ginapromote natin, no, kay we are the first in Mindanao for the slow food community. Another Yes, recognition of first. So we will naman. have the slow food garden, Oo, so yung slow mga food traditional vegetables, Okay. ang mga root crops, kag iban pa ipakita natin din mapa-showcase natin. Kaya kung ang isa ka turista one day lang siya, at least one shot makato siya diri, makita niya lang tanan. Unless kung magstay siya overnight, we can recommend them sa mga barangays. So, ibig Mga sabihin, gono. sine, Mm-mm. so, ibig sabihin gani, sine, ano pala siya, museum na, Oo. sa baba kasi may library the na, municipal book library, na, tapos the and museum. the room to read, can be Cafe. cafe. Kasi may kape. And then, we have the room to read. Another partner for the partner. municipal library. And then we have exhibition also of traditional na mga gulay. Gulay. Here. Very Yes, nice. I think all of this and nag-answer sa ginatawag natin nga Sustainable Development Goals or the SDG. Oo. Kahit Food diba, security food security, fight against hunger and poverty. And culture. And culture. We preserve the culture at the same time amidst of the technology. Kay apat abi ni kinahatag sa aton sang FAO Village, no, being the natural ang ginatawag naton nga natural village, ang ginatawag naton nga traditional food culture,
agri-tourist experiences, kag amo ning ginasulod namon no in the future, science, innovation, and digital village. Yes. And speaking of digital village na, anong mga isulod nyo sinadra? Like, anong mga examples sinadra? Like for example, if you go to the national headquarters of the Food Agriculture Organization in Manila, in Quezon City, meron na sila dito sa isa ka equipment nga everything is there, all about the research, anong gusto mo i-research. So diri for our researchers and ang mga documenters, may ara kitang magiging equipment or mga innovation nga dito na nila makita ang tanan. So, ng paperless. And even the way nga i-promote namon siya kay we are now into the technological era. Diba? I am very proud. AI, artificial Yes. intelligence. So, I'm very proud of you, Jen. Thank you. Wala ka years na my goodness. Lagi in the making. The remaining 2 years na ako, no, when I was appointed as the municipal tourism officer, that was in pat ako 2020. First na? Yeah, 2021. So meaning this is already 3-year project, no. So I'm so happy nga Damo after po that. ta obrahon. Damo Damo pa nga projects. So And then may that's mga- results ng ating mga networking Yes. and collaboration with other national agencies. In fact, gina-work out natin ang the first Not Dice Hub and Living Another Center na naman. with UST na naman na siya. UST. That will be another tourist destination na makita diri sa Banosan Lake Cebu. And more to come based on our tourism development plan. Okay. Jen, agdahang aton nga mga una siguro aside nga ginaagdan nato ng mga outsiders or ng mga other provinces ang aton nga probinsya, mas namigid kung kita mismo diri sa South Cotabato mas mauna kita nga makakatug. Go ahead, Jen. Yes, thank you, Ann. So it is at right time nga invite to inform everyone, especially the South Cotabateños, that there is that Gonomanes Benek or the Lake Cebu Gene Bank and Rice Museum. You can visit if you want to research about the different traditional variety of rice in Lake Cebu. In fact, we have more than 200 na mga varieties ng traditional rice from our Tibolis, Ubos na tribe diri sa Banwas ng Lake Cebu. Ang Lake Cebu hindi lang po known sa aton nga mga known to be the home of the living treasures because of our Manilikan ng bayan. Lake Cebu is also known for its agro-tourism o ang ginatawag natin nga you can have the agri-tourism experience here in the municipality of Lake Cebu. So, hindi lang kamo magkato sa mga resorts, kato man kamo sa mga museum like this, the Gonomanes Benek or the Lake Cebu Gene Bank and Rice Museum. So, in behalf of our Mayor, Honorable Antonio G. Fungan Jr., our Vice Mayor, Honorable Floro S. Gandams Jr., and the rest of the Sangguniang Bayan members, thank you for the all-out support and thank you for this opportunity for the Food Agriculture Organization that Lake Cebu was declared as a village in the world that we must be proud of. Thank you and God bless everyone. Wala kinasang oras ka na bilin sa ating nga pagpangalagad. Madamo nga salamat, mayong adlaw sa tanan.